रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 29 मई की सुबह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे। अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। ये जो इंडिया ने टेस्ट किया है रुद्रा M2, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में एडवांटेज तो है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डे। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल टेस्ट किए पाकिस्तान ने और 30 को किए, बीच में इंडिया ने किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज। सो मैसेजिंग चलती रहती है। सो इट मीन्स कि ना पाकिस्तान तो जो पोजीशन लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान के तो वज़ीर आज़म ने कल, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कल कह दिया ना, उन्होंने कहा यार हमने मुआहदे तोड़े थे इंडिया के साथ, ठीक है, हमने मुआहदा तोड़ा था इंडिया के साथ, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन इंडियन लीडरशिप, दे नीड टू कम फॉरवर्ड एज वेल, दे नीड टू इंगेज एज वेल। उनको भी चाहिए कि वो इंगेज करें, वो अपना प्लान बनाएं, वो समझें कि यार कब तक हम इस तरह लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है जी, और इसका क्या जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहेंगे ना कि क्या इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, हमें इससे थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन लगता तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत जो है, इंडियन हुकूमत जो है, उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये करेंगे तो इससे उनकी एक बहुत सारी जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसमें थोड़ा सा मंदी आ सकती है, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो वो करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोब का ऐलान किया है, ये बेसिकली वो अरविंद केजरीवाल पे और बाकियों पे प्रेशर भी डाल रहे हैं और माहौल भी बना रहे हैं, ठीक है। अब फवाद चौधरी, इन अदर सेंस आप देखें तो फवाद चौधरी का वो लेवल तो नहीं है कि मोदी साहब उसके बारे में कमेंट करें, लेकिन इट मीन्स कि ना नवाज शरीफ कुछ बोला, ना शहबाज शरीफ कुछ बोला, ना अपोजिशन, ना बिलावल कुछ बोला, कोई बोला ही नहीं है। एक ही आवाज़ मिली उनको, फवाद चौधरी, उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने कहा नहीं फाड़ लो फटाफट। एंड मैंने तो आपको पता है इस पर शो भी किया था और मैंने कहा था कि ये डेलिबरेटली एक इंटरव्यू करवाया गया था आज तक टीवी की तरफ से, और वो जो इंटरव्यू था उसमें फवाद चौधरी को ना पता हो, मेरा ख्याल है वो अपनी रूटीन में दे रहे होंगे इंटरव्यूज़ के, हाँ जी मेरा ये व्यू है। फवाद चौधरी बड़े ओपनली अपना व्यू देते हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, बड़ा ओपिनियनेटेड पर्सन है और बड़े पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। वो जिस पार्टी में जाते हैं वो अपनी स्पेस बनाते हैं। सो उनको इस चीज़ में वो बड़ा महारत रखते हैं फवाद चौधरी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ वो एक इंटरव्यू आया और वो मोदी साहब ने, सो इट मीन्स कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में से कोई बंदा नहीं बोला,
اگر پاکستان کی پولیٹیکل کلاس میں کوئی بندہ بولتا تو اس کا مطلب ہے اور بڑے پیمانے پہ انڈیا میں چیزیں دیکھی جاتی. لیکن وہ ساری کی ساری جو چیزیں جو تھی وہ اور پیمانے میں فواد چودھری صاحب سے پوچھوں گا, بلکہ میں کوشش کروں گا ان سے بات کرنے کی, ان سے گپ ماریں گے اس حوالے سے کہ آپ نے جو ٹویٹ کی تھی یا آپ نے جو انٹرویو دیے ہیں آپ نے اس کو مشکل میں ڈال دیا ہے, اروند کیجریوال کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بھیج رہے ہیں ان کو, آپ نے کیا بھیجا ہے ان کو کہ آپ اب جو ہے وہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کی جو حکومت ہے وہ ہل گئی ہے, ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ پائن ہے فواد چودھری دا پتہ کراؤ فواد چودھری کی کردا پھردا. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ اس کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت یہ ہے کہ آج نیوکلیئر اس کے حساب سے جو ہے کیا اسے بولتے ہیں کہ ٹیسٹ کے حوالے سے یہ جو ٹیسٹ انہوں نے کیا, اور دوسرا پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ایک ٹف لائن لے رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر, اور وہ کوئی کسی قسم کی معافی نہیں دے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا سمجھ آ گئی ہے کہ انڈین عوام کو کیسے ان کو جو ہے جسے کہیں گے نا گلے سے لگانا ہے. انہوں نے گلے سے لگا لیے, انہوں نے کہا کام بھی کرو, وعدے بھی کرو, ترقی بھی لے کے آؤ, سڑکیں بھی بناؤ, مذہب جو ہے وہ اپنا جو ایک میجورٹیرین اپروچ ہے اس کا بھی استعمال کرو, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں کا استعمال کرو, اینڈ دین جا کے آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی ہے. لیکن لارجلی پرائم منسٹر مودی کی جو پالیٹکس چلی ہے نا وہ کام سے چلی ہے. انڈیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈیا ہیز اچیوڈ اے لاٹ ان ٹرمز آف اٹس اکانومی. اگر آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں, اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کے صرف میکرو اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں تو وہ انہوں نے بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی امپورٹنٹ ایک سٹائل پکڑا ہوا ہے, اور وہ یہ سٹائل یہی ہے کہ ایک طرف کام کرو اور دوسری طرف تھوڑی سی پالیٹکس بھی کرو, اور وہ پالیٹکس ایسے ہی ہے جیسے وہ کر رہے ہیں, ذرا دبا کے رکھنا, اپوزیشن کو بھی دباؤ, تمام جو کارڈز آپ کے سامنے ہیں وہ بھی کھیلو. چائنا کا ذکر نہیں کرتے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ چائنا کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کا مین رائیول ہے, لیکن یہ جو سائلنس ہے چائنا کے اوپر یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کو کسی انڈین پولیٹیشین سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ چائنا کا ذکر کیوں نہیں کرتے, کیا چائنیز زبان کی سمجھ نہیں ہے انہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں چائنا کا بولوں گا بھی تو ہمارا پیغام نہیں پہنچے گا. مے بی یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ کہ جناب ہم یہ اگر ہم نے بات کی بھی تو اتنے تک گل ہی نہیں ہے پڑھنا.